Više je razloga zbog kojih smo posjetili Belgiju, a jedan od njih smo vam otkrili u prethodnom prilogu. Družili smo se sa Mirsadom i njenim ukućanima, a vi ste imali prilike pogledati samo jedan mali dio tog druženja. Ovoga puta ćemo vas prošetati kroz drugi po veličini grad u Belgiji, Antwerpen. Puno je zanimljivosti zbog kojih vrijedi posjetiti ovaj grad. Tu je prelijepa katedrala, poznata tvrđava Steen. U Antwerpenu je rođen i čuveni slikar Rubens i svakako tu je i željeznička stanica koja je nadaleko čuvena po impozantnoj građevini koja će vam oteti uzdah. A samo nekoliko koraka od željezničke stanice udaljena nalazi se dijamantska četvrt u kojoj živi preko 15.000 Jevreja. Oni su u Antwerpen u većem broju došli još u 16. vijeku nakon progona iz Španije. Sa sobom su, osim svoje kulture, tradicije i vjere, donijeli trgovinu dijamantima. Međutim, u današnje vrijeme ovaj posao sve više prelazi u ruke indijskih doseljenika. Zahvaljujući našoj domaćici Mirsadi, upoznali smo porodicu Doši koja se dugi niz godina bavi ovim biznisom. Imali smo privilegiju posjetiti ih i na njihovom radnom mjestu, u centru Antwerpsche Diamantkring, koji je inače i prva berza dijamanata u svijetu. Zgrada centra je osigurana jakim sigurnosnim sistemom i obezbjeđenjem. Snimanje je bilo zabranjeno i mi smo naše kamere smjeli uključiti tek kada smo ušli kod našeg domaćina Varuna. Na vašu i našu sreću, nas je danas naša draga prijateljica Mirsada dovela na jedno jako neobično mjesto. Neobično mjesto, pogotovo za nas žensku populaciju. Pogledajte ovo. Neko bi rekao da se radi o sitnici, a nije. Na mome prstu će sada stati ovaj prstenčić koji vrijedi $15.000. I ne samo to, prsten koji ima svoj certifikat i svoju priču. Kada je nastao, koliko vrijedi, o kom dijamantu se radi. I ovaj prsten ima dijamant ima svoj serijski broj. Ovdje na certifikatu, a i ovdje sitno urezan na ovom vrijednom kamenčiću. Dragi naši, ako ostanete sa nama, možete još mnogo toga saznati o tom najvrijednijem dragom kamenu, dijamantu. A ja bih na vašem mjestu ostala sa nama. So we are here at VK Diamonds. It's my son's baby
he has brought this into Antwerp because normally we are dealers in rough diamonds and we have started doing jewelry since last 20 years. Diamonds are a women's best friend. I think everyone loves to own pretty diamonds. No, Bina? And honestly, the amount of different diamonds with color stones, with rubies, emeralds, we have such a vast different things that we can now bring into your home, your wife, your baby, your teenagers. Your sister-in-law, daughter-in-law. Best of all, your girlfriend. Harsa, tell us how much it cost this diamond in your ears? Well, diamonds are measured by carats, and these are more than 1 carat diamond. So I think approximately around 40,000 euros. But we have in diamond, we have different qualities, A, B, Z, C. So, and you're not afraid to wear this in Amsterdam? She should be afraid to wear it. I am not afraid because I have my bodyguard son who stays with me always. And we have also started doing different pendants and Tree of Life and different young models which all the youngsters like a lot. They are far from the very traditional oriented diamond. And every soul can have their own stone and their own frequency. So Bina likes the green one, and I like the rubies, and she likes the sapphire. Is this? And no, here's sapphire what is a you blue. like, Miss Ada? Yeah, this is one of my favorite. Ruby with a little bit of hanging. Kada sam se prije 28 godina udavala za mog Mitka, nisam dala da mi kupuje ništa od zlata. Mi smo bili na početku i svaki dinar nam je bio dragocjen. A kada bi se danas udavala za njega, onda bih zahtijevala da mi makar od ove garniturice ovdje kupi ovaj preslatki prstenčić. Ovo drago kamenje koje krase ljepota i skupocjenost kroz historiju se vezuje za ratove i razne vojne pohode. Tako je jedan od najpoznatijih i najvrijednijih dijamanata na svijetu, Koh-i-Noor, kroz vrijeme prolazio iz ruke u ruku raznih dinastija da bi na kraju završio na britanskoj kraljevskoj kruni koju i dan danas krasi. Nažalost, uprkos naporima koji se godinama ulažu, danas je taj posao još uvijek zaprljan ratom, kršenjem ljudskih prava i iskorišćavanjem djece. I mean, let's say this kind of ring in 18 karat gold. In 18 karat gold, this kind of ring, because it's got diamonds, emeralds, and white topaz, just to save the costs a little bit, so we can make it cost friendly for the everyday consumer. This will be around maybe 300 euros. But if this goes to a retail shop, he will sell this ring for 700 euros. It's acceptable. It's acceptable. There is no price. Beauty is in the eye of the beholder. But generally, I'm the guy behind the closed doors you don't see. So I'm the person who sells to the shops, and their markup generally is into 3 of their cost. So you have to think like this. If you're buying in a retail shop, divided by 3, that's his actual cost. That's the best way to think about it. Mitko, čuo si? That's the secret nobody will tell you. Okay. And we've been doing this 15 years, so I mean, we're well in tune with the European market, and we make bespoke jewelry for all kinds of price points, from $50 all the way to about $1,000. It depends on the person's budget. In whichever carat of gold you want, 9, 14, 18, platinum, it doesn't matter. And this is the kind of stuff that we do. And the art is in the creativity of the pieces, actually. A lot of thought processes go between each model, and everything is done in a nice, meticulous way just to make sure that it's a neat, clean design for Europeans that will enjoy it. If you go to Asia, it'll be a different market. The jewelry will be totally different. If you go to Turkey, it'll be a lot more gold. Here we have more color stones with diamonds because that's what the trend is today. Before it used to be a lot of diamonds, diamonds, diamonds. Nowadays the women, they want something else. And as you see, we keep the color stones as well. You can choose the color you want, you can add the diamonds you want, you can make the model you want. It's their options are endless.
A naši ljubazni domaćini, ovi poznati, ugledni trgovci dijamantima ovdje u Belgiji su maksimalno olakšali svojim mušterijama. Ako poželite da dođete do dijamanta, da se njime okitite, onda ćete fino dobiti sva uputstva. Najprije će vas pitati koji metal želite da kombinujete sa dijamantom. Hoće li to biti platina, bijelo zlato ili žuto zlato. Pa će vas potom upoznati sa dijamantima. Ova znak je za prirodni dijamant koji je jako skup, a ovaj ispod znak je za onaj vještački dijamant proizveden u takozvanoj mikrotalasnoj pećnici koji ima vrijednost svega 1% od originalnog pravog dijamanta. Pa zbog toga povedite računa kada kupujete ovaj skupocjeni nakit. Dakle, kako i sama riječ kaže, prirodni dijamant je nastao prirodnim putem. To jest, bez ikakve uloge čovjeka u tom procesu stvaranja koji traje milionima godina u unutrašnjosti zemlje. Na dubini od preko 150 km ispod zemljene površine, pod velikim pritiskom i visokim temperaturama, od običnog ugljenika nastali su kristali dijamanta, a do nas dolaze zahvaljujući vulkanima. Pored ovog, u novije vrijeme, čovjek je razvio i vještački način dobijanja dijamanata. Tako dobiven dijamant je jako sličan prirodnom, a razliku može uočiti samo stručna osoba sa puno iskustva. I naravno, dijamanti imaju i svoje različite oblike. Zbog toga će vam biti ponuđeno da izaberete nešto po svojoj želji. I ne samo oblik, ovdje imate i standard za veličine. Pogledajte od najmanjeg jednog zrnašca pa do ovog najmalo krupnijeg dijamantskog kamena. I ovdje na dnu imate jednu tabelu koja pokazuje čistoću dijamanta. Ovaj prvi dijamant je čist, na njemu nema apsolutno ništa. Ako posmatrate dalje, čak golim okom možete pronaći fleke na dijamantu. A kada već govorimo o zlatu i dijamantima, da se podsjetimo da se u oba slučaja koristi karat kao jedinica za mjeru. A sama riječ karat izvorno znači sjemenka rogača. Jedna sušena sjemenka rogača teži 0,2 grama i koristila se nekada kao teg u mjerenjima. Otuda i definicija karata kod dijamanata. Dakle, dijamant od jednog karata zapravo ima težinu od 0,2 grama. Za razliku od dijamanta, kod kojeg se u karatima mjeri njegova težina, karat kod zlata označava njegovu čistoću. Tako čisto zlato ima 24 karata, ali obzirom da je takvo zlato i suviše meko, ne koristi se za izradu nakita. Opšte je poznato da se za nakit uglavnom koristi 14-karatno zlato, koje je zapravo legura kod koje nešto više od polovine čini čisto zlato, dok je preostali dio od nekog drugog metala, kao što su srebro, bakar, nikl, mangan ili paladijum. Osim 14-karatnog, mogu se često sresti i 8-karatno ili 18-karatno zlato, a na zlatnom nakitu se mogu naći i oznake kao 333, 585 ili 750. To su zapravo brojke koje označavaju procentualni udio zlata u vašem nakitu, a što možete vidjeti iz priložene tabele. Naš prijatni domaćin nam je objasnio i to da dijamanti mogu imati različite boje, pa tako kada budete kupovali imat ćete priliku i da doberete boju vašeg dijamanta. Pa dragi naši, eto i to ste saznali. Kada budete kupovali ovo drago kamenje, postoje znači ti neki standardi po kojima se možete orijentisati. Dobro ste došli kod svih zlatara ili juvelira, a ja bih vam najradije preporučila ove naše od danas drage prijatelje ovdje u srcu Belgije,
u Antwerpenu. I toliko iz Antwerpena. Ovo je bilo naše prvo iskustvo sa dijamantima na ovaj način, a bilo je više nego zanimljivo slušati o detaljima koje ranije mi nismo znali. Nadamo se da je i vama bilo zanimljivo. Mi iz Belgije nismo ponijeli ni jedan dijamant sa nama, ali kući se ipak vraćamo puno bogatiji nego što smo bili. Vraćamo se sa potvrdom onoga što smo i ranije znali, a to je da su pored porodice najveće bogatstvo pravi i iskreni prijatelji, a mi smo ih i na ovom putovanju stekli. Dragi naši, poklanjajmo jedni drugima drago kamenje, zlato, srebro i biserje, ali prije toga poklanjajmo poštovanje, razumijevanje i ljubav. To će nam svima mnogo više znači.